بونجور تو الموند، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا كاملين بخير وبصحة جيدة. هزوا المعرف لكم تثقوا ذكر دي توالين أما ذي غرفة أما ذي ثمورث. إن شاء الله هاتي لي مثل بخير مخل مثواشو تلخوت. Donc on va préparer le poulet au four avec des légumes ou avec des pommes de terre. Chacun il fait ce qu'il veut. Donc sans traîner, on va faire j'ai fait fondre le beurre. J'ai mélangé du sel et je vais mettre le citron direct sur le poulet que j'ai nettoyé avec la vinaigrette. Je l'ai passé sur le feu d'abord pour enlever les poils qui restaient. Je l'ai mis dans l'eau. J'ai mis la vinaigrette blanc. La vinaigre, pardon, pas la vinaigrette. Le vinaigre blanc. Le vinaigre blanc. Donc je l'ai laissé tremper quelques minutes. Puis je l'ai rincé, je l'ai frotté avec du gros sel, avec du citron. Là il est propre, j'ai mis du beurre fondu, avec du sel, avec du citron. Je rajoute le carvi moulu, parce que ça donne du goût. Avec le poivre épice que j'ai acheté à Carrefour pour le spécial poulet. Et j'ajoute un petit peu du paprika et une cuillère de moutarde. Une cuillère de moutarde. Je mélange tout ça. Et je ajoute les pommes de terre aussi sur cette marinade. Dans cette marinade, je mélange tous les légumes là. Tous les pommes de terre, pardon, il n'y a pas de légumes. Voilà, donc il y a carvi moulu, يميح citron, la cuillère la moutarde مازال ولا هذه الدماغ. أنا غاسي يميح وذني فسين. On ajoute une cuillère d'huile d'olive sur le poulet. De toute façon, vous allez trouver tous ces ingrédients en bas de le... Un instant. La part d'information. Oui, parce que quand je fais quelque chose, je ne sais pas parler en même temps. Je fais beaucoup d'efforts. Je n'ai pas l'habitude de parler en même temps que je cuisine. Franchement, c'est pas facile. Je vais mettre le poulet dans le plat. Allons au four. Là, je vais mettre tous les pommes de terre dans cette marinade. On essaye de tout ramasser. درنا هذيك لي بوم دو تير في لا ماريناد هنا وين خلطنا هذاك البولي الملح كلش. تلقاو كاع لي زانغريديون في صندوق الوصف. ونديرو هذاك لي بوم دو تير اوتور دو بولي. ما نقدرش نحكي بالقبايليه بزاف وبالعربيه كلش نعاودو نخلط بزاف. ما نقدرش والله ما نقدر. دو توت فاصون كاع التوابل اللي درتوهم لي زانغريديون هذاك تلقاوهم في صندوق الوصف. نكتبهم ان شاء الله. انا جي برومي كيلكان qui m'a demandé c'est dommage je mets pas sur je laisse pas في صندوق الوصف هذاك لي زانغريديون. قلت رديت على اختي هذه ما نعرفهاش على الجاتو. سي فري قلت نخلي في لا ديسكريبسيون هذاك لي زانغريديون في لا بار d'inscription, mais je l'ai pas fait parce que j'ai vraiment pas le temps. Je suis désolée, mais j'ai pas oublié. J'ai promis de le faire et je vais le faire. Quand je dis je fais quelque chose, je le ferai. Voilà. Donc j'ai mis درنا كاع التوابل داخل ودرنا الزيت درنا الثوم درنا الملح. الثوم مازال ما درتش الثوم درك نديرها. شفتوا ننسى. Donc on a râpé de l'ail qu'on va essayer de la mettre toute dans les pommes de terre et tout. Le reste, on va piquer le poulet, on va mettre à l'intérieur des petites gousses d'ail. ندخلوا هذاك de l'ail داخل البولي و le reste نديروه في البولي. فوالا خاطش لاي مليحه في البولي تعطي البنه مليحه. درك ندخلوه للفوغ
على 220 درجة لمدة ساعة ولا ساعة ونص، ديبو البولي ديالك كذا كان كبير ولا صغير. سمح مثيا تقباين نسيقول تهدر غا تستقبل خاطر شتي غير تهدر تيا تتكيا بين انا فوا طارقة. المهم تا شاكي دنيا غادي غاسك يا قاقر يا قاقر نيكو سالي غاكو ذا شاكيكو الا لا ماد الزيت ماد شات بودين غادي تسالس غاكو سالني. على كل حال خير غاسك التوابل لقيك يا قاقر لقيك خير غاستن على غاستي الشات في تاكو بولي كاري غاسال داخل تينا خوش نتفهم هذا يديني. Je voulais vous dire une petite précision à celle qui me suit. Pendant que le poulet est au four, quand il sera bien gonflé, vous le piquez avec le couteau pour que le gras sorte et mélangez toutes les pommes de terre autour. Voilà, parce qu'il y a le gras qui va sortir du poulet, donc ça permettra les pommes de terre qui ne soient pas secs. Voilà, نجامث بوليني السلة كذا كويدي توين نجامث تمكني لا يتبو ذا ما تويمث يشوف داخل الفول يشوف بيان غونفلي تويمث ما يتبو بولي يغير يشوف الداخل الزيتني نسا كليا ويقدفا نجامث تكوى كاسيموس باش كندفع الزيت ني و ميم طون خير مثلا لي بوم دو ديرني اوتو نغ لي ليغوم ني كواس تيرمت دونك نقول لكم بالعربيه يا الحبيبات كي يطيب هذاك قبل ما نخرجوا هذاك البولي من فوغ كي تشوفوه تنفخ من سخانه في الفوغ، خديه سكينه ديريه هكا ليترو باش الكغا الزيت اللي كاين الداخل الكغا تاعو تخرج منه، وخلطي البطاطا كاع اللي كاينه حوالين هذاك لو بولي باش هذاك لي بوم دو تير ما تطلعش تري سيك. هذيك هي الحاجه اللي نقولها قبل ما نخلص لا كويسون تاع البولي ديالنا، فيما بعد نخرجوا مازال ما طابش. Le voilà le poulet, je l'ai sorti du four. Elles sont bien. J'ai rajouté des carottes. Bien sûr, elles sont cuites. Les pommes de terre aussi. Ça a pris la couleur rouge. Voilà, les pommes de terre, elles sont bien cuites. Voilà. Avec seulement le gras que j'ai utilisé, les ingrédients que j'ai utilisés quand j'ai mis la caméra en marche. Elles sont bien croquantes les pommes de terre, la carotte aussi que j'ai ajouté après. Je me suis dit ça se trouve elle sera pas cuite, mais je l'ai coupée très fine, elle est bien cuite. Ouais, mais c'est des roulettes. Les batatas elle est croquante, point bien. Chaïr el forino bien comme il faut à 200 degrés. J'ai pas mis 220 parce que c'est un obligé. J'ai pas mis 220, j'ai mis 200. Voilà, le poulet non est petit djihad, c'est bon. Donc j'espère que ma recette vous a plu. Inch'Allah هذه la recette عجبتكم. كما قلت بقبيلية زدت لي كاروت لهذاك لي بوم دو تير طابو مليح غير بلي زانغريديون اللي شفتوموه درتها في الاول، ما زدت لا والو ما نقصت لا والو، تو لي زانغريديون تلقاهم في الصندوق الوصف ان شاء الله. قال نقول لكم اذا سيو هذيك لا غوسيت اذا عجبتكم لايكيو وكيما حبيتوا. يلا نقول لكم دمتم في رعايه الله وحفظه والى اللقاء. جاك ذي لهنا ذي الخير اثي قالك اذا غدي توالين اذا مجاز هذا لا غوسيت ديت دون لا فيديو ان شاء الله يديت دون. allez في الامان، au revoir.